हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तो आपण मानकर यूनिट 3 एमडीसी फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार आपण मानक जो मानक थर्ड सेमिस्टर तो से मानकर बर्तमान क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए। यूनिट 3 माने 3टा यूनिट ऑलरेडी सरी जाइए पिला माने। तो जो माने भी देखी ना पिलाने व्यस्त न है कि आपण माने प्लेलिस्ट को जानतु। प्लेलिस्ट रे सेठी आपण मानकू मिल जाए वीडियो। तो आपण मान किसी नहीं बास से आपण 2 मार्क सिलेक्शन दिखाई 1 मार्क दिखाई लॉन्ग क्वेश्चन माने 5-8 मार्कर से आपण मानक सबू दिखाई सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर पिला माने नोट भले आपण मानक दिखाई। तो आपण मान काम अच्छे बास लेखिकी पढ़े एग्जाम पूर्वर निहाती पिला वीडियो देखिकी जी पिला जो जो यूनिवर्सिटी हो पिला माने आपण जदि शुणिकी भी जाऊँ आपण माने भलसे एग्जाम लिखिपारे। आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और टेलीग्राम चैनल पे निहाती जॉइन हो जातु। बहुत सबू इनफॉरमेशन अपडेट सबू आप मिल जाए ये। तो पे देख बर्तमान यूनिट 4 कौन कल पे यूनिट 4 बर्तमान आम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर देखा जो कि एग्जाम आपण बहुत ही हेल्पफुल। तो पे आपण मान सिलेबस जो मैंने देखी न भिडियो मुझे आपण मैंने देखी नि। तो पे देख आपण मानकर यूनिट 4 अच्छी भक्ति जोग या पूर्व आम ज्ञान जोग कर्म जोग पढ़ी बर्तमान अच्छी भक्ति जोग। देख पे कौन दे भक्ति कौन ना पे भक्ति कौन ना भक्ति हूँ भगवान प्रति अक्षय प्रेम श्रद्धा और समर्पण एक आध्यात्मिक भाव। जानती भक्ति ना भगवान को आम भक्ति करुचे प्रेम करुचे श्रद्धा करुचे समर्पण सहित करुचे। तो यह मानव को दिव्यता सह मानसिक जोग घटाए। भक्ति रे निष्ठा भरोसा शुद्ध भावना और कृतज्ञता अंतर्भूत। यह मानव को अहंकार दुष्ट चिंता और लोभर दूरे नहीं शांतिमय जीवन दे था। ताल जिते बड़े आम भक्ति भगवान को करुचे मंदिर को जाइए भगवान को प्रार्थना करछे सेते कौन आपण मन खराब चिंता आसूची पिलाने आसु निहाती आसुनथिबो। तो सेते भगवान को भक्ति कर तो सब अहंकार दुष्ट चिंता सब लोभर आपण दूरे रही जाउछंदी। तो सेटा हूँ पिलानी कौन भक्ति। भक्तिर स्वरूप देख पिलानी कौन ना भक्तिर स्वरूप हूँ प्रेममय समर्पण माने आपण निज को पूरा समर्पण करदेवे। दिव्यतार स्मरण भरोसा और आश्रय यह निष्काम फलाशा माने आपण माने कर्म करेंगे किंतु फल को आशा करें माने फलाशा छाड़ी भगवान को प्रेम भक्ति मन को पवित्र करे भय और संदेह को दूर करे। भक्ति केवल माने कामना नुह मानसिक मानसिक कौन ना भावनात्मक यहाँ आमर देख पे कौन दे टिके पे यहाँ एपट सेपट टिके हो जाइए। तो जेहेतु टिके टाइपिंग मिस्टेक हो जाऊँगी तो टिके देखीदेवी। तो पे कौन भक्त स्वरूप कौन देख पे कौन लिखी ना यह निष्काम मान निष्काम फलसा छाड़ी भगवान को प्रेम। ताहले भक्ति स्वरूप कौन ना आपण माने भगवान को कौन सबू भगवान को ऊपर छाड़ी दिंतु भगवान को ऊपर सबू छाड़ी दिंतु माने निष्काम माने काम करनी फल आशा करनी। भक्ति कौन कर भक्ति मन को पवित्र कर भय दूर कर संदेह को दूर कर। तो भक्ति केवल कौन दे पे कामिक नुह मानसिक आउ भावनात्मक माने एटा काम तो माने कर मानसिक भावनात्मक यहाँ ए दुहे मानसिक भावनात्मक दुहे। भक्तिर वर्गीकरण पे देख कौन कौन वर्गीकरण अच्छी भक्तिर भक्तिर मुख्य वर्गीकरण अपराभक्ति और पराभक्ति। भक्तिर मुख्य वर्गीकरण अपराभक्ति और पराभक्ति। अपराभक्ति हूँ प्रथम स्तर पराभक्ति हूँ उच्चतम स्तर। यह सहित गुणानुसार कौन ना 3 भाग सात्विक भक्ति राजस्व भक्ति तामस्या भक्ति। पे आगु तो मैंने पढ़ी आसिल सात्विक कर्म राजस्व कर्म तामस्या कर्म सात्विक ज्ञान राजस्व ज्ञान तामस्या ज्ञान। तो पे अलरेडी पढ़ी सारी चरा। तो बर्तमान भक्ति उपर पढ़ा अपराभक्ति देख कौन इम्पोर्टाट जिनस पे भलसे देख। अपराभक्ति हूँ भक्तिर आरंभिक अवस्था। भक्तिर आरंभिक अवस्था कौन ना अपराभक्ति। एठारे भक्त अधिकतर फलाशा भय लाभ दुख मुक्ति भगवान को पूजा करे। ताहले तुम मानकर किसी फल आशा कर भय लाभ दुख मुक्ति मैं दुख मुक्ति पाइबा आप पूजा कर भगवान को
ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲା ଅପକ୍ତ ମନୋଭାବ ଦେଖାଏ। ତଥାପି ଏହି ଅପରାଭକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ପରାଭକ୍ତି କ'ଣ? ପରାଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଏଠାରେ ଫଳ ଲାଭ ଭୟ କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ନଥାଏ। ଏଇଟା ରଖିବ ସବୁ, ଏଇଟା ରଖିବନି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ମିତ୍ର ପିତା ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟତମ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଏହି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ଠାଭରା ଓ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଏହି ଭକ୍ତି ମୋକ୍ଷକୁ ସହଜ କରେ ପିଲାମାନେ। ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ଅପରାପରା ଭକ୍ତି ଗଲା, ସେଠୁ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକରୁ। ଦେଖ ରାଜସିକରେ ଜାଣିଥିବ ତ ରାଜସିକରେ କେମିତି ରହିବ। ରାଜସିକ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ଲୋଭ ସମ୍ମାନ ସଫଳତା ପାଇଁ ପୂଜା କରେ। ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ କି ନା ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଯାଉ, ଭଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ, ତ ଏଇଟା ରାଜସିକ ଭକ୍ତିରେ ମାନେ କିଛି ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ। ତାମସିକରେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହିଂସାମୟ ଭାବରେ ପୂଜା କରେ। ମାନେ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ନା ମାନେ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଡାକୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ନା ତାର ଯେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧେଇ ନପାରୁ, ତାର ଭଲ ନ ହଉ, ସେ ଏକ୍ଜାମରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁ, ମାନେ ନିଜ କଥା ନ ମାଗି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତାମସିକ ଭକ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରର ନବଦା ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା 9 ପ୍ରକାର। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ପାଦସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇଟା ହେଲା ନବଦା ଭକ୍ତି ମାନେ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାର ମାନେ କି ପ୍ରକାର ରହିଛି ନା ଆର୍ତ ଭକ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ମାନେ ଫଳ ଆଶା ବିନା ଭକ୍ତି କରିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ତ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଜ୍ଞାନୀଟା। ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ନିରହଙ୍କାର ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭକ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଲୋଭ ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ। ଏହା ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରିଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଦେଖ ନିଷ୍ଠା ଓ ପୂଜା, ନିଷ୍କାମତା, ଦୟା ଓ କ୍ଷମା, ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ଅହିଂସା, ନମ୍ରତା, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ତ ଏତିକି ତାର କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ। ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଭୟ ସନ୍ଦେହ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶରଣାଗତି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଯାଇକି ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପୁରା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। ପ୍ରପତ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରପତ୍ତି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅର୍ପଣ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ କର୍ମ ଭାବନା ସଂସାର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବେଦାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ମାନ ଏହି ବୋଧ ମୁଖ୍ୟ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳେ? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳେ? ଭକ୍ତି ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଦିବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ ଭଗବାନ ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେବ, ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମୋକ୍ଷକୁ ସହଜ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଭକ୍ତି ଅନ୍ଧ, ଭକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ଶୁଷ୍କ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ? ତିନିଟାଙ୍କ ମିଶିକି କର୍ମ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲା କର୍ମ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବିନା କର୍ମ ଅନ୍ଧ, ଭକ୍ତି ବିନା ଦୁହେଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ତିନୋଟିର ଏକାତ୍ମ ମାନେ ତିନିଟା ମିଶି ମାନବକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ
ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରେ, ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ମାନେ ସହଜ କରିଥାଏ। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଭକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସରଳ ଓ ନିଶ୍ଚିତ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲସେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତିନିଟାଙ୍କ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4 ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ 1 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ୟୁନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।